Tinmuto siya kal tigalo bangke kang ngalaklit ito ka Chief Correction Mr. Wiging Racket. Lisi ka Fabian ginam yo diri kal Chief Division of Patrol. Ma misa rewe kang nga batangan lang ka Sergeant tel ngangelong te SL Traffic Unit Rabla Police. Ma ako tulu ule sa don siya kalombo lo ay sel pasetyal malmokter tel toksol gibeni al afternoon na malimel mom sa dato ko ratint. Leng malaw mo to ka tokoy ma mondara adablu mera obisra bla bulis ma obisra minister wasin dia malungil ng litial luula to ratinta makote el subject del boringi chegi dele to ra apea igare tinte selbem register ngani ako amle raw reng adablu mu selbek selbem register amni al tinte ka haraw. Hindi lang tilaw la opinion de AG through office of Vice President dilo si sel once el member register el sel nim ngani atin teringi hindi one detail time el haraw di sel every year el mem register ngi etel mutel di check ay gege el tint lo asen dir ko sisiu ndiak el sumani amod esegi de ka mo so el il site el kaw bisel one time el pay was esegi del mo te register em follow sel ulatin di one time el pay Putol timer ada register am lirir haraw emra lemong ng mod atin tram lirir letan lang usel sticker di sel mluten register tel muten mo double checker sel tin tram lim di sumamel mataklin mo adrablu wase sel payment ratin tamaliwan am haraw di sel bek karnal bem register am lim et checker sel tin tak mudir ko sisiol lam mo sige la gidir mo ngira ko ra opinion de echil wase al sumuguk lam mo at tin tengirel mo butel haral uben dia kan di so far sel tilob del opinion ringa di one time el hara ra tintra sel bere chister ra tintra mlay aw ngerung lak mo makatak lagel lula percentage ra tint mal sumam lima ige sel lora la basen tel merio imral modal katial tint bisel nga la al taala ringi 20% siya ko tel while at legal gal tint sel 20% at mo 25% at sumatim tramli mo siya percentage ringi kaharaw $75 sel sumuguk tin tramli mga 25% at mo 35% kaharaw $50 ay gigil ula gil percentage ratin dil sumamli mga rio 20% mugul la magigil ngupot Direkal sel register amni mabla pulis ngania kansental omsay na al sum somya remove remove sum segir ngari 20% kasayan rabi remove and then register amni segir ngari option rabla pulis indil sum ati malorut amni kamra hindi dal sem register ni makuk lasakararay lukung il issue citation direkal makla araw ring rablu kirela Ayel ko rakateng le sel mo makalamlan sa emulngul ko ratong tingi sel malamlan ayel diri ko rakateng el tint ayel mo mugul ralla at sumamla di para kale timal matamal latas program ni Brazil sen sa emulngul tong tingi di sel one san operate ramlay sel lo lumubam lay ang gire mungul le sum ngari sa gide te diri ka stober ka sa berin muskatiget el gire la tint sel windshield ramlay sel dung front window si adi allowing alla adi 6 inches di more sel belngela karas ramlay measuring 6 inches el medio and then tinteringi el medio 6 inches kadiri mal this issue citation borkaw al bebira time ko sa gelmla mali tintetan daro gida gem kitralla makti gida ko ra sel sip ko ra makatakar elang evirekal nani sele sub del miray rangaramora sira summer lo ay sa luasing ngani ay checkpoint service ay dumiko di kidi pasing ulmo rel al summer o ingaral mo ingarang siya wablon mga kasira July magil mo tumoto dia tarasub dum logyo ay kay radio station ma television luasing sel tora checkpoint palumiko amomolmol mulmutra endrair Aquí diría lo mismo el upcoming el holidays magi mo malmol maringil mo entrair mauriu lang botog sige del sub del diría lo ay sa atraplo malmol ma kasi gidele ito ko rambiko el diría kal so lo ay lo asing el all time hindi ngani ay el task force sa club say che mal diría kal may summer task force emla so ispa school hindi diría kal malmol sa task force ngani el diría kal diría ngani sila dun food patrol
foot patrol sel ke khusus lomay sel tial yelwa business area ngara tial main highway ra blue road mara men mutram dalain mura tapside tigel pulis lo uniform kuk timral ko ra watchra tourist mar di adlo mai sel el tema la business usually ngara 6 el mobdul 11 raklab si sel wuk 11 raklab sel mo ngani sel task force lo ra ringar pulis wuk maral diregal lo mesa tirgel migrel ngal na mitra time to mai sama hadiregal chiga el telao le umagal lama yemo melmon molbutra indra el alir ndir ngani ako ra bebir wuk tingod sadol sa amal mo el soal mo el tob hindi may kupustilat altigal bebira pulis mal ubul kung ngani aker mal ubigel gulbes el sigil mo do el kirel tial tokoratinta sulang Kamer sati alla chief ngira minyor man. Mansaule sado malungili tasil sel berkau ma tegale ko listeners rakau. Kamamba ngatiang direkal duk tiaguk ko ulaklat ke ulang seul kimo balom sta adrablu. Gila toera pa election sa tinta. Ngari akora Ambil kira kora montai maku kora dengan adra blul gibla bombes wasen dia kalungit keluar dan dia kalungit mendengali tial toera tinte arbulis saul tautri. Adi tial tinte sado am lo toera mera 2014. Lo mura mera 2014. Ege dengan dia tokol terang tingila al ultial tinte blalbas a director. Dengan dia lengalak 6 inches sama dalam limbe ngat tiket. Ako kalsan mo odal gel gara yang lakratel basente ko ticket ma ngali gel reflective tint ma mirror tint ma silver tint mendire gal jagat spel ngaramlay kadire gal mamat ticket tilgirel magidi ngartiang alguk kora awareness ma adrabul kwase ma sugum ko buk tangat mendire gal to akarar bolis gel gel violations so mil mabla bolis mamli mil mabla bolis mo putik kwase kamche kaigang kuasa percentage ngingungil mukal gukta sa edrong stia adrabul kuasa nglaw dim lakal sal awir ala halu ng adyawngil dongul lola bal testayal tinte wala bal malalam lirir mung sumali adrabul guk horeng se edyakal sal madenge kuasa gal tinteng lola bal ngaram lirir ng matarap sura ala ilang almay ngumil al almay abla bulis el makatmok Awal apa yuk korut terarai lar bolis stoberti. Silta baigal vendor silta igal tinte igabek penengela tinte todo la penengela volumes el todo kakarus el percentage sa tinte mong ol ko kasi malungil amam limil melabla bolis test el Michael misil rawe omalaw ng tiutram limiu. Igaway al salmal mo takay tigibil takay legal violations mong ala dia kalsal madengay misel nga tiget tel bora korte al find out kwaseng wasige tuk musik kolek mutu makalang mo butringi mo mulub amlib patengala monday kwaset tumil garang makala dia ti endrade ya mal dilla nga rababiel bulisa old out am sulang esado al bornya akora kere so malogya Cabo director. Oye, sado ko mga halo kulmul masel tokoratin ta kulbes el mention na tokor amlara kaplementa. Amlara kaplementa ma mukula ngani tinta. Adi alaw tinta sel amlara kaplementa ngari. Sel hotel ngarba percentage tinta. Sel 35% siya alaw ra kaplementa. Ngi din mlal ngari sel 35% ta mukul amlara kaplementa. Ide social ul sel matala gilal 6 inches. إذا على شيء المرير على 35% نجيل اللي 35% المربابة الأولى عملا قبل منت التنتا ما دورني إذا رجل مم كنت تقول وأيش مو بلا بوليس Ministry of Justice عملا أردير 5 البس مغارتيا توسوي البوليس إلان بس ال 5 المسير راتينت Angaramong mlo nga issue wasay ka man mo muutem ng gire del calibrate ka del accurate le ngoto biangot an number legal misil lo spell buli sa lang 5 LPS misil most likely over ako teng
Tadi mo wala ba igel tokol ko sa igap SNBC ati mal. Ya gi tatmak mal kluka mo nga ger mal ubal nga sorry tirgal terura ade kukul polsbiril. O director tia ko kaulu isak mumlera governmenta direkal mugulal tintel loy titialla. Waise. Tiang kongera radal ngarbabel adra government marbulis mamlirira sebel di tint el over ngariora 20%. Dia ang sila dia kaldulo asing ani exception ringi. Adra government marbabel adra bla pulis. Tia sila ko tromo el administration level on board ang besel vice president minister justice. Yang ania directive ng ilulto bidi. Sel directive adil ko zero tolerance legote. Kadukot maklir al sel ablit raw era to top del mora public do tautalla. Meta nga mora ndi adrablu ndi tumal betul pulis amlam tiget li tirgel me par grama ori able pulis ma pulis lo mrara lo makaladim lidi amlam tiget. Itemle ak madangel itemle memlulu lang man bring dara latinta hindi alla ada kala ada ka exception ringima agi malugul ngi takluring ra adrablu alta tamora nanti bebi rata mo ma sirara mandiri buto ka igel mlal tial matala ditintro gil aku ay sila al time kung tanganiar buto ko matiget hindi sab ilmo haraw magibay ko malar opinion ni Echir kung maadal mo 3 4 violated tial dio susula ang si edal impounded tial mlay alubang nga sa edruli lang tamo harar tial tiget mendia ka ang area udir mendia ka mondati al harar tiget and din sorry al tint tial mlay way same din dia ako tululen dia ka exception dal sila nga nababi siya gi multirak kaning Sulang director ko direkal mle menciona liek na como malmol martial checkpoint malubeng biko di tengahnya bebira radam legot mutiang muguliralla el enkiriul lo aisa adrablu malubeng dial girel ngarngil dim stobra adal dia ul marcele mergoe mo siraberti way say sel aiga direkal monda el meso is para la police ma minister justice ma kita adablu all sel stop kita police pes kita tiket kalau sih kayak rogul el ulel mutiak makarang sebekal challenge ringi tanganian mo sabihin mo challenge mutiak direkal bal challenge ringi la ko tok mo mukul la la sel dia ul marcele morura ro plak hindi kimlo dur echi mlani asub del gimot bedi bisegi dal lora ko tagim lom sisi ringil basagi to bedi asub hindi lagi mo ay sala adrablu mo oingaral chills agi mo morura ro plak agi mal di general kung elal mal mutra endrair ang malmol may gagil checkpoint maumikon ro plak el kadamal di ka ikadi mo compliances kadi dire ka check wala license ma registration ramlay hindi ka dil toratin may gero kul kuk talmele lamlay sum katalay tang yakaluro ra kita ma flaringi agi dadol taw taga dire kan malkloni at tora safety kada kay ngesewe uling itakaloring ra adrablu mo pol understand ay galgi mo rulal ap maldiklung yole dar adrablu malda ko ra makitel el lul de swam ko singile del stobrar ade o makarmerti ra tiget mong bol harara korto agi ba yung spetagil te al o maklat kara ade mo register am lirir me ma license tir mo latin tram lirir hindi wa silul ko ni achibra patrok mo sil over ay gal lol tratint en check mo nga sample bla bla bulis check ringi usem sil check ringi malsumong kamplay lo kilala bom tintri o me kapasram lim tangani nga di mong check pa si tiaw ngile tintramlay mera bla bulis al meng fail betam lalu sa ududin barat taltin maadal mo tintringi and then hindi kal kamplay la malumagi mal talol nga sir adravlu asem ngay gidel sample mem the check malungile bom lang sil o me pasram lim di monda maldakal pola kaya kama madi kultmo krabe kulsil sa amil di enchira mondarar adali ay ga puto ko tira dire kal di mal telmora vice president minister justice markuk merga kamal metir kal chief sil kasi lagi mo dong litalla man lagi mo dong litam li adal kubang dingile la adal lo makal la sum kulong iram la at
Katay ka risk lo asal so malala talmlay. Ikaw eventually kung mga ticket talgire le mo hararingi. Kasi responsibility ra adal mo sumulong iramlay lubong kami nga you drive tell you drive ang kita atin teringi lubong nga yatal melel. Ikamadangyak mo sa katay ka risk mo makalaringi sa mga ticket. Sige lagi mal mali magtat ka adrablu trial ng siw. Siya mal mukte karang mamra aplia pulis. Iba nga rato ra prevention compliances. Sula director ko direkal melgot na setya gidel checkpoint amal di melas mel sekra ikam lak mutul tirak rala malu bendiak. Endi ok mo komtika ko radraksel ngara sela ikam lai malu beng nga adal el telal malu beng kora biyang lo open ngara selam lai. Tial checkpoint il marun ngania mas kami alam el tiul direkal mo sois para gigidel urior. Wai se sadoy. Adire lu lay gali de checkpoint adire gal checkra adal el telal kalam lay. Kami dengar kuasing beto ka ngani al adam lam temal mar lama dal gire la adal el telal romi kalam lay mal tiada gal dil bela bulu adal rogil. Sel wasing dum ko de sabiyang mal interaction ngaram lay ya katrib ngani technicality ngiling. Al suku mabulis sa stop ramlay leng ngari ul mem stop ringi nga checkpoint emeral mo ramlay ngi kadom ngi ku plain view al sum kadi legal hotel ngari o mesra al selamlay mesang and then en ku komu ulat tarawyor mo se mel si sa igel trucks open container ngi test ringi FST dire kal ngani ul open container ramlay dito ko ra ruadrax malubang boys hindi illegal klalo nga alchel al suno commercial in plain view en sabi emel kukstatan maliawrior say malubang ko ko ra adrax may di wa alchela trangram lay mayung lagi ngal ma compartmental ada al sabi emel mo sumo komiti ringi nakal sabi eda lot tutak ringi ika ko ra ula awrior magiging giram loltirak musula director Kadi kaya kerel la ilaman sabela nexel sifir kalmo malbengaria suamel mutel. Hindi ka suami beka kalel bo re beka ngabay mal ngararal mal beto ka. Alo dengil gire la to la traffic ma. Dire kal ko ongi tel gire tel traffic. Sora te alle director me mansole sa doy. Rakle kukel te alle orang mensilsel mora adrablu maloring sertiange akki sokal di modo elaigel guklulo ko direktor girel tial tokora mikol noringira tokora tinta sel tokora mikol sila lomo ule agumra lo asingul mo ramay segidel silsem narnya pulis wiga mong agi direktor mora media direktor lo announcer ngil wasaki momrura peramra tokora mikko Gimel mersegi del mel momre gara chulay. Selay gel mikol gimu ngotmok lawro yang ngimel time al gimo mikko. Iway selo ko nga direktor was sila gim gotro mo lem ngia atingel minister vice president del merkama mawro mo rablay. Sila direktor sila gel ngimel time gimo mikko yang direktor ngia 2 times gimo mikol gilam na kapalment. Michael mo ngede aku tokol mora rom kalarael makti swakal mo ay selwa sel segid lurior ya tiget miget mok lang ra email dart at ko ratint angar niya tegdelo southern niya director matsibra patrol wasi girela madalam lay over 6 inch ma window Dokela result ratin tel milgot mok le transmit tel mora kor trawrer polisa 317 162 over 6 inch 155 a window breast ragagi del wal nga email darta agel dito kol wasing ngomakal dia kalau pa license malubeng expire Aluben dia ka plate tel bra ramlay. May gel bebira telang tengila offense ko mama mastri.
Ma alsela igel mikor kama men diakal umle malom smaklop say. Wai sel taragel mlorngil wasing alsuku magi matmokra mikong mo niya gigidel. Lo sanga maradrax malubeng toira adro mgal el telal. Alsela igel mikor ngo mesin del to kamil katmokl gidela di UI. Madirek el toira speeding. Gigida bebira ma alele gelurera ma agil tmokla. E wai sebla mention ringa direktora agel masiratin tengarin el time. Sela gotol meya el sela atam lgi mospe agim lam tigra vendor Ace Hardware masurangal. Umrel wasing US made. Mat sel sukum komong esegi del percentro or nga direktor wase 20 to 25 a $75 sa aral. Blakatak kal check mar karabak sa gigi del vendor. Se yamat sel masira kama marabla polis. Aktirak le ngalinya sel 20 to 25 a $75 at 25 to 34.9 a $50 sa aral. Ngagi da dibo pakatak kal madra blue. E kome aktirak kal tugra direktore ngakadirak kal ada traffic mo kom lo mesra ngararal. Medibok kora ngitangis or adra blue al dalsis pa school. Ako mrel wasya last time rakme yak no dulia. Ay di selam lai sel rush hour. Masel after hours. Udi mo kel al ngalngi serara ngapede saul tira at mokra mo swerte ngi yang stile ka dir ko ko udulyo kartel traffic. Di sel gumesera el al time yang may walang ko lang direct ng improvement drivers. Si Edel Teller sa igidal na motigibal mo tulong makali direct ng malbios plakatak lo mesra bulisel o raral. Mesel do meseng sa igidal di selam lail na 1,427 lol ng alang Island Mart downtown. At o meser nga adam lang mo makala raw era lo mo sel traffic. Yung ngita ngeso adra bulu asay umaklat ko kasi sel omerarali mesa pulis el olo miam layak malon itil bol sep il no meserngi batokal time gida tialol awe usis wow ada bay dingil clearingi mung seya tara aga ya bibira tretail mo hol da traffic len mal ube ko kom kalal mal sorol lesser sel speed limit raral maka mga takkel traffic makadmo all owl so del moment asok so del moment matong mong tilgibel sa elmeral tial lo maral magigi da bebi ra ulaklat ken di gumral wasi direct ngali improvement tra driver se gida mulmul mal kay ngasole ndir gul taw yor tokoira paibraral e ko madat muilen ngira tokoira aurere la suwe o man sulang Direktor magatongra officer de beka sa entendi kurang sar bebira de tekmul plaseng ka koral bebira time gor omaktak tergit koral liskun lam talle mergo rara traffic mom daktelo mesam talle de omesaikal imale endi ga ulungra arsel lurior el gerela traffic lo uriolo mengela PPU sima kombalil lo aisar adrablul gerela starusetia lurior aba praral Hindi lang ko natin kaya spediu magardigi betek sel bodol dang leng legal secondary road en mlam atakla traffic en mogmang le dia ka subdel lo ay sergi dak mutia lurera ku kirel gere e wangara teletelen se komla lo dil el dudu el task force lo bangela public corps ma kumbali metial PPUC Ngukuram lo tilgibel mus atial main highway ngukuram lo tilgibel stop amit ngam hindi ka madir ka malmol mal lada duol o sisil time at ko era announcer tiara la pekul tutawel gel nga engineer nga motmok tiara nga ang nga dalwil ka mama adra Eco Paradise el pekul tutawel gim
teksel niya insinera kuko ay salwase el aral la kukwara etira ultob dara announcement hindi dibok kuko ay lagi el all time segi dara ngor de salme seya mem irang armit esel meradra konte ya akuk ngari lo mer sel tangrang kaswal ya next lurio ra ultob el aray galaw mo budula idit ma direct lo mo ra idit el meray galaw Madi segi del guk pitara secondary road ra at ngorongol. Auror el araba baran ma umusin del monga secondary road. Hindi ko wadi dongir segi del ngarba ede sa ol complete ngi mang momadida ra tapsay del mera madalay. Sula Sergeant ngirang bdangle director te agora di lastel. Questionan mora Sergeant ngirang bdangle ngaudior rangaramul el gugulung ra al Public Information Officer abla Police. I see. Mengkora mal mlebeot a media mala information ra able la police el gire legal incident ngarngi ma accident mar adal lotakyala ambulance mor abla police. Ela ma hospital. I mean ambulance ma hospital. Ndi ela director ngora mal mring la adra media amala legal information abla police. Magara mo sabi ela ngal Sergeant ngirang batangal ndir nga sendru al malube ngari abesel adal ngari lu ul mai ga dagal sabi el toba malube ngara direction gal nastoba otobdela information ma media Bisula sado te malungil kere ako mbrak mutial Ministry of Justice landera ngale Vice President Oilo malum mala to ra media mang le hire ngaria buigel special assistant ra vice president diregal PIO ra bla police ma whole ministry agum ta singay gidia la agora miltut kalkile lungra alay kay del tora kamel am sadra blater la agora malmot diregal mo katatal ko dak rang si madagi sang ere sado akmal ayamari chip ekal mo follow up ringi mal dimre at time magi mo ka wadangay ikadal mo tumolom lumi segi del tora plater men diregal te diregal malungil sol ma adrablu ma tamokorkik lelangan top lang tira ni sa diregal tora deterrent el dingile sado kulmol me ngani kulbe sinit tel tora tinta andi kal tora tinta igal registration ramlay ya mdenge lamor ya be sel la kumamla reglamento ko gire register gire every year to register ma mlera state government ang YC ngidil mlara state government ma national government agi register ma ngoge gagi del tora mikko en mal le tokol mlara government adire ngi latiget el gire la de al register el o mais legal mlara government adire el murto tal highway men dire el tora safety mga niya mlal site el mlara government legal register mong Gi mlani ata magi malum asal te di mle du rogo iga rogo ministry so di merit system diri ete register haraw ay gal di walu ulay gal regular mlay mang aktire gal logi talte al umklat kay ga rogo ministry ma kwase mo tangal mal su mungkok mal beto kam liwil wa education ete tuwa dar adal morsel ministry tangal si register ay mlay mo Hindi kalau makal laikal muklul pa sa may kalili sila mlan mabla pulis marwa hospital in register. Hagi pa offer sa gidal help mo lay gidal ministry. E dire kal register ay ken mlay. Yak dire kal modo ulit tal tora mikko malum tale checkpoint. Sel time lagi morulay gidal tora mikko ma checkpoint yang mlani al dulo mangkela vice president telogil ministry. Mendirigal mlani adra immigration mar adra label lo mentirigal police nga legal checkpoint mendirigal mal botokol violation adra ngot ulbulu dalo work permit ma dikal rula wa bilingi de to stop tire and then ang tigel passenger mo uta drivers awuk mo nga clear adra immigration mar adra label chika bilingi mal blokla violation dire kal mal ni sutri ay ay baby ra pirol ngan andera ministry tukuk kemel am dengan kungaria task force ra ay dire kal marail el tia dire kal lulmu luriol lo mentira police ngan ay checkpoint dire kal mal blokla makatmok gire la yel
el tokora kuk labor ma immigration. Ya di lungi le sado di kuntal te ale di gu aisat mu habla buli sa dir mal boto ka opening ringil direk ngari opening ra correction patrol ma fire ya gi direk al malo gi tal te ale tirgel ku koram ke krel adal ngari aklabi tren retira tokora kal bulis hasabiri el me inquire mal ube tame gi ngosutrir el fill application el alta mindir ngani tel police academy mindir malmol ngani tigel ko officer umbrella law enforcement ngar academy el alta agi plan el mbrungi la direk mabdul october el mo magi try recruit ya october gil mutel open tel police academy el moringi adi gagi de sado el chung ngani angot alger malubong dike angkung polse el mo malmasum ra ule que gora de que quiere director ma sumang ngari agora samle mutel pun mo smria program kita dia ka tira kal ding talte ale mal de urang asulia akul urang ra adrablu kile la urera polisi habla polisi auriora al ngari amal di tura adrablu tira kal dili ra tara toksok mabla polisi kita diri al si ilmo ngari gel mal latest technology wa fingerprint marwa DNA Maurer beli sa umsin dali melangis war adrablu. Ma mukte karabla bulis lang amal swal bru sel wal public relation ngin war adrablu. Mo temo open al adal me ngani alwes el talamal malu report ang idil ngang so ngani sigi dulungil dalwil ramam adrablu. Agi melasam open sigi del teal magi uspera adrablu anges war adrablu. Sila akmo waling itra cibra correction mo ter ka bro ko mo sila mal masuma sulang abo chip ngira mal masawle sadoil skate al makmo wa kun sumra kawal getel program nasa yem mawl wala di aktrek mo musu sel getel tora ral traffic tel rail sadado sa masing economic access mong ako marak masya roguil adal murtra pebula rail murior kita mudek masing adra ura lo spe atay mong adong kita mar adra blu kasi al sugum ko magalit rail bo mo mesa yel side mirrors ako mabak mirror leng ari bira time es egande mga critical adal ol namo matak tel traffic o di bere da kay ngasig mong turngit ko sa adal mga terrain olo mes ko sing kirel ger ya traffic ngaruleg wak lumotel arang also pick up pas speeder ko close time trigel ngaragal el exit metodo malu yes yelp metodo ranal bols ilo messing mengel manar tial right of way ni la bols tobel ila imol mal metodo ya traffic lal mengadi outlet ke yidi umdasing mor adra blam or yidi ya traffic mo ila floor ni dinle yidi ya qora mleseg mungi sado ya mal masaul umrak masing agil tobel director ma acting chibra patrol ma sarjun privega agi da uklosan metiang wa isel maraboy ukol bol nga awat agi mutel me metiang wa isel maraboy ra tetelela abila bulisma wa traffic ko di me agi da sado